Naniniwala ba kayo sa forever? Parang oo. Grabe! Nose to nose naman dyan. Ano daw? Nose to nose. Oh, sa si Don nag-request, nose to nose daw. Pa, nose to nose. Oh. Nose to Actually, ang nose. daming nagtutweet kagabi pa. May utang daw kayong kiss. Pero wag na lang yun. Masyado pa, suitor pa lang eh. Nose to nose na lang muna. Nose to nose muna. Request ni Don yun eh. Nose to nose. Tumingin sa aking mata.